बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। 27 रजब शब मेराज अल्लाह ताला को ये नमाज़ पढ़ना बेहद पसंद है। जो भी बंदा या बंदी मर्द हो या औरत ये नमाज अदा करता है वो अल्लाह का महबूब और दोस्त बन जाता है। लोग इस नमाज के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं और जैसे ये घड़ियाँ आती हैं इसका एहतमाम करते हैं। इस नमाज के बारे में आपको पहले से ही बताने का मकसद ये है कि आप अपने घर वालों को इस नमाज का तरीका सिखा दें और दोस्तों को भी बताएं। जितना मुमकिन हो इसका एहतमाम करें ताकि सबको खुशहाली नसीब हो। इस नमाज की नियत, वक्त और तरीका आपको बताऊंगी ताकि आप इसे दूसरों तक भी पहुंचा सकें। ये नमाज बहुत अहम है और लोग बार बार इसका तरीका पूछते हैं। जो अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, अपनी और अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है तो इसे इस नमाज का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। अल्लाह ने कुछ दिनों और रातों को दूसरे दिनों और रातों पर फजीलत अता की है। जैसे कुछ बंदों को दूसरों पर फजीलत दी और अंबिया में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फजीलत दी है। फजीलत वाली रातों में शब कदर, शब बारात, शब मिराज और शब ईद शामिल हैं। ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला का इन फजीलत वाले दिनों और रातों में ज़िक्र इलाही की कोशिश करनी चाहिए। आज शब मिराज की बात करते हैं जो 27 रजब की रात है, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ मिला था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा इसे कई महीनों के रोज़े रखने का सवाब मिलता है। इसी तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस रात रसालत लेकर नाजिल हुए। ये ईमान वालों का तकाजा है कि ऐसी रातों में वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत करें। 27 रजब शब मिराज की रात की इबादत के फ़ज़ाइल और अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया गया है कि ये रात अल्लाह ताला की बारगाह में ख़ास मुकाम रखती है। इस रात में ज़िक्र, अज़कार और नवाफिल की अदायगी से गुनाहों की माफ़ी और बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज में एक समंदर देखा जिसकी मिक़दार को अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस समंदर के किनारे पर एक परिंदे की शक्ल का फरिश्ता मौजूद था जिसके 70,000 पर थे। जब कोई शख्स सुबहान अल्लाह कहता है तो फरिश्ता हरकत करता है। जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो फरिश्ता अपने परों को फैलाता है। जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता परवाज़ करता है। जब अल्लाह अकबर कहा जाता है तो वो फरिश्ता समंदर में अपने पर को गिरा देता है और इससे जो कतरे गिरते हैं अल्लाह ताला इनसे 70,000 फरिश्ते पैदा फरमाता है। ये फरिश्ते क़यामत तक जिक्र करने वाले की बख्शिश की दुआ करते हैं। इबादत के बाद दर्ज झेल तस्बीहात पढ़ने की ताकीद की गई है, यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमात अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने और अपने दर्जात बुलंद करने के लिए बहुत मौसर हैं। शब मिराज के नवाफिल का तरीका ये है कि 2 रकत नफल नमाज की नियत करें। नियत कुछ यूँ हो सकती है, 2 रकत नफल नमाज अल्लाह की बंदगी के लिए खाना काबा की तरफ रुख करके, या 2 रकत नमाज नफल हाजत के लिए अल्लाह की रज़ा की नियत से। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको 2 नवाफिल 3 तरीक़ों से पढ़ना बताऊंगी। जो तरीका आपको आसान लगे इस तरीके से आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि 2 नवाफिल नमाज की नियत करने के बाद पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद फिर 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा और सूरह इखलास को मखसूस तादाद में पढ़ना ज़रूरी है। मुकम्मल खुशू और खुजू के साथ इबादत करें। नवाफिल के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना करें और अपनी हाजात के लिए दुआ करें। ये रात हमें अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। नाज़रीन, इस नमाज को, इस इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। इस नमाज की नियत आप किसी भी वक्त मगरिब के बाद से पूरी रात में कर सकते हैं। इसके अलावा 2 नवाफिल इस तरह भी अदा कर सकते हैं।
اور اس صورت مبارکہ کو اس نماز میں اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ اوپر ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ قدر اور اس کے بعد سورہ اخلاص۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورہ قدر کو 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص کو 12 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی اور دوسری رکعت کی ترتیب ایک جیسی ہے، لیکن دوسری رکعت میں سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے۔ آپ 2 نوافل کو چاہے کسی بھی طریقے سے پڑھیں، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھیں گے، دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر ذکر و تسبیح کریں۔ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ بھی دعا یا حاجت مانگنا چاہے وہ قبول ہوگی۔ یہ رات عبادت اور دعا کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے آپ نے نوافل اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، تیسرا طریقہ نوافل ادا کرنے کا یہ ہے کہ 2 رکعت نفل توبہ کے بعد دوسری 2 رکعت نفل عبادت کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ عمل 12 رکعت تک جاری رہتا ہے، یعنی کہ آپ اکٹھے 12 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں 2 کر کے، جو 2 رکعت کے وقفوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ان رکعتوں میں درج ذیل ترتیب اپنائی جاتی ہے، جیسے پہلے بتا چکی ہوں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر دعا کے طور پر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھیں، جس درود کا پڑھنا آپ کو آسان لگے اسے 100 مرتبہ دہرائیں۔ اس عمل کے بعد تسبیحات کا آغاز کریں، تیسرے کلمے کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ تمام عبادات اور اذکار مکمل ہونے کے بعد دعا مانگیں۔ ایک مرتبہ آپ کو پھر بتا دوں کہ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں ادا کیا جا سکتا ہے فرض نماز کے بعد، لیکن اس کے لیے مغرب کے بعد سے لے کر پوری رات کا وقت موجود ہوتا ہے۔ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، جن میں مخلوق کا محتاج نہ ہونا، ایمان پر خاتمہ ہونا، قبر کی تنگی دور ہونا اور جنت کی ہوائیں شامل ہیں۔ یہ سب اعمال اللہ کی خوشنودی اور زندگی میں آسانیوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ ناظرین، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو وظائف ملتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیے گا، خوب عبادت کریے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔